आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा में जारी जुल्मों पर अरब ममालिक ने साधी चुप्पी, हूती ने अरब ममालिक की लगाई क्लास। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का फैसला, कहा एएमयू अकलियती दर्जे की हकदार। बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे ने मुसलमानों को कहा घुसपैठिया, कहा जीतने के बाद सबसे पहले नाफिज करेंगे एनआरसी। जेपीसी के दौरे का अपोजिशन ने किया बॉयकॉट, जगदम्बिका पाल के कर्नाटक जाने पर उठाया कदम। ओवैसी ने जेपीसी के चेयरमैन पर उठाए सवाल, जगदम्बिका पाल के कर्नाटक दौरे से ओवैसी नाराज। सऊदी अरब के रेगिस्तान में हुई बर्फबारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। सलमान रुश्दी की मुतनाज़ा किताब के इंपोर्ट से बैन हटा, राजीव गांधी ने 1988 में लगाया था बैन। गजा और लेबनान में हो रही खूनरेजी में अमेरिका तो शामिल है ही, लेकिन अरब ममालिक भी इस जंग को खत्म करने के लिए कुछ खास करते नजर नहीं आए हैं। हालांकि अरब ममालिक के पास इतनी ताकत थी और उसके पास कई तरीके थे जिससे वो गजा और लेबनान में हो रही खूनरेजी को खत्म करा सकता था, लेकिन उसने कुछ करने के बजाय खामोश तमाशाई बनने को ज्यादा तरजीह दी। अरब ममालिक के इसी रवैये पर अब यमन के हूतियों ने उनकी क्लास लगा डाली है। अरब ममालिक जो इस जंग को खत्म करने के बजाय खामोश तमाशाई बने देख रही हैं, वो भी इजराइल के इन जुर्मों में शरीक हैं, क्योंकि मजलूमों के लिए आवाज न उठाना भी जालिम का साथ देने जैसे ही होता है। इस जंग को रोकने के लिए सालिसी का किरदार निभा रहा कतर भी अब तक कुछ खास नहीं कर पाया है। कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र सब हाथ पे हाथ धरे इस खूनरेजी का मुशाहिदा कर रहे हैं। अब यमन के हूती ग्रुप ने अरब ममालिक के इसी रवैये पर उनकी जमकर क्लास लगाई है। अल-मयादीन के मुताबिक यमन के अंसार अल्लाह तहरीक के सरबराह सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल-हूती ने फिलिस्तीनी के खिलाफ इजराइल की नस्लकुशी की जंग पर अरब हुकूमतों के कमजोर रद्द अमल पर अफसोस का इजहार किया है। यमनी रहनुमा ने कहा कि इजरायली दुश्मन गजा में नस्लकुशी के जराइम को अंजाम दे रहा है और जिंदगी के तमाम जरूरी पहलुओं को निशाना बना रहा है और एक हफ्ते के अंदर 30 से ज्यादा कत्लेआम कर चुका है। अब्दुल मलिक अल-हूती ने इजराइल के इस जुर्म को न रोकने के लिए तो अरब देशों की क्लास लगाई ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने रेजिस्टेंस के लड़ाकों को दहशतगर्द कहने वाले अरब ममालिक को भी फटकारा है। खबर के मुताबिक गजा के खिलाफ जारियत के बारे में अरबों के मौक़िफ़ के बारे में सैयद अल-हूती ने कहा कि अरबों का मौक़िफ़ ज्यादातर हिस्से के लिए कब्जे के जारी जराइम से मुताबिकत रखता है और ख़ास तौर पर इस वक्त गजा के शुमाली हिस्से में वो कुछ नया नहीं ला पाया है। बेशतर हुकूमतों की मौजूदा अरब सूरत हाल खतरनाक है और उन्हें इन मुसीबतों और इन जंगों के महज तमाशाई के तौर पर देखना अफसोसनाक है। सैयद अल-हूती ने कहा कि कोई भी अरब मौक़िफ़ फ़लस्तीन के सानहे की शिद्दत से मेल नहीं खाता और बाज़ हुकूमतें मज़ाहमत को दहशतगर्द करार देती हैं। अरब के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की पहले से ही मजम्मत हो रही थी, लेकिन फिर भी सऊदी अरब समेत किसी भी अरब ममालिक ने इस जंग को रोकने के लिए जर्रा बराबर भी कुछ नहीं किया है। उल्टा वो इजराइल और उसके हामियों से ताल्लुकात बढ़ाते नजर आए हैं। देखना ये होगा कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अरब ममालिक अपनी नींद से बेदार होंगे या इसी तरह तमाशा देखते देखते अपनी बची कुची इज्जत से भी हाथ धो बैठेंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत अक़लियती दर्जे की हकदार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत से मुतालिक अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज़ बादशाह बनाम जमहूरिया हिंद केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलट दिया है। अदालत ने कहा कि अगर कोई इदारा कानून के तहत बनता है तब भी वो अक़लियती इदारा होने का दावा कर सकता है। अब बाकायदा बेंच फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत बरकरार रहेगी या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की आईनी बेंच ने ये हुक्म 3-4 की अक्सरियत से दिया है। सीजीआई समेत 4 जजों ने इस मामले पर मुतफ़क्का फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने इख्तिलाफी नोट दिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस मामले पर मुत्तफ़िक़ हैं। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्तिया और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला मुख्तलिफ है। बता दें कि साल 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा नहीं माना था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और समाअत के दौरान जिस पर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस 7 जजों पर मुश्तमिल बेंच को भेज दिया था। समाअत के दौरान ये सवाल उठाया गया कि क्या हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा होने का दावा कर सकती है। इस मामले पर समाअत मुकम्मल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1 फरवरी को अपना फैसला महफूज कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1967 के फैसले को कल अदम करार देते हुए वाज़ेह किया है कि कानून के जरिए बनाया गया इदारा भी अक़लियती दर्जा हासिल कर सकता है। हालांकि बेंच ने हतमी फैसले के लिए मामले को बाकायदा बेंच को भेज दिया है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है
और सभी पार्टियों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। वहीं बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी निशिकांत दुबे के कंधों पर है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में मुसलमानों को घुसपैठिया करार दे दिया है। निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से एमपी हैं। संथल परगना, जो कि सीएम हेमंत सोरेन का गढ़ है, उसमें बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। निशिकांत का दावा है कि बीजेपी झारखंड में 81 में से 2/3 सीटें जीतकर हुकूमत बनाने जा रही है। निशिकांत ने कहा कि जीतने के बाद वो सबसे पहले झारखंड में एनआरसी नाफिज करेंगे। जो लोग फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन सबको बाहर फेंक दिया जाएगा। यहाँ रहने वाले 60% मुस्लिम आबादी दरअंदाज है, यानी कि घुसपैठिए हैं। जिन कबायली लड़कियों ने मुसलमानों से शादी की है, उनके बच्चों को कबायली दर्जा नहीं दिया जाएगा। जिनकी जमीनें शादी के बाद हासिल की गई हैं, हम उन्हें वापस कर देंगे। बीजेपी इस एजेंडे पर ही काम कर रही है। बताते चलें कि 2009 में एसर ग्रुप के डायरेक्टर का ओहदा छोड़कर सियासत में आने वाली निशिकांत ने झारखंड में बीजेपी को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वो मुसलसल 4 बार गोड्डा लोकसभा सीट से एमपी रही हैं। वो पीएम मोदी के भरोसेमंद लीडरों में से एक हैं। उन्हें झारखंड के कबायली अक्सरियती संथल परगना इलाके का बड़ा लीडर माना जाता है। निशिकांत पार्लियामेंट में झारखंड के बड़े मसाइल उठाते रहे हैं वो, लेकिन साथ ही मणिपुर तशद्दुद, चीनी दरअंदाजी और सरहदी सिक्योरिटी जैसे हसास मसाइल पर बीजेपी और मरकजी हुकूमत का दिफा भी करते नजर आए हैं। अब उनके इस मदाखलती वाले बयान पर, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है, मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुख्तरमी बिल 2024 के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी कि जेपीसी में शामिल अपोजिशन पार्लिमानी मेंबरान ने 5 रियासतों के दौरे को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। ये बिल के बारे में मजीद मालूमात और स्टेक होल्डर से मुलाकात के लिए कमेटी की रसाई के हिस्से के तौर पर किया जा रहा है। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब हज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट जेपीसी के सदर जगदम्बिका पाल से नाराज़ हैं, जिन्होंने कर्नाटक में वक्फ इमलाक के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर बीजेपी के जरिए मुनक़िदा एहतजाज में हिस्सा लेने का फैसला किया। जगदम्बिका पाल को बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने एहतजाज में शिरकत के लिए मदऊ किया था, जो न सिर्फ रियासत कर्नाटक से लोकसभा के रुकन हैं बल्कि जेपीसी के रुकन भी हैं। हज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने इस्तदलाल किया है कि जब कमेटी उस वक्त बिल पर तफसीली बहस कर रही है तो इस तरह के एहतजाज में शिरकत करना स्पीकर के मफादात का टकराव है। अगर वो चाहते तो पूरी कमेटी को हड़ताल पर ले जाते। ये वाकई मफादात का टकराव है और इस बात की मुकम्मल अक्कासी करता है कि जो हम कह रहे हैं कि कमेटी के चेयरमैन सिर्फ हुक्मरान जमात के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। ये भी कयास किया जा रहा है कि अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर को खत लिखेंगे, जिसमें चेयरमैन के तर्ज अमल पर बात की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के कर्नाटक दौरे पर सवाल उठाया और उम्मीद जताई कि लोकसभा स्पीकर उनके इस रवैये का नोटिस लेंगे। ओवैसी ने कहा कि कमेटी का चेयरमैन एक तरफा तौर पर काम नहीं कर सकता और कमेटी को मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए वक्फ बिल 2024 के चेयरमैन हाल ही में किसी मकामी मसले के सिलसिले में कर्नाटक गए थे। कमेटी को तहकीकात का इख्तियार नहीं है, उसका काम सिर्फ बिल का मुताला करना है। ओवैसी ने कहा कि कमेटी पहले ही कर्नाटक में मुशावरात कर चुकी है। बंगलुरु साउथ से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के दफ्तर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक जगदम्बिका पाल को जुमेरात को कर्नाटक के शुमाली अजले के किसानों की तरफ से 500 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें ये इल्जाम लगाया गया कि उनकी जमीन को वक्फ इमलाक में तब्दील कर दिया गया है। और इसी सिलसिले में जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल कर्नाटक गए थे, जिस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। सऊदी अरब से एक ऐसा कुदरती मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाके में हुई बर्फबारी को देखकर लोग हैरान और परेशान हो उठे हैं। बता दें कि सऊदी अरब के वसी सहरा में शदीद बर्फबारी देखने को मिली है। हाल ही में अल जौफ के इलाके में होने वाली शदीद बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। बर्फबारी के इस वाक़े ने न सिर्फ मकामी लोगों को हैरान कर दिया है बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी ये मौजूए बहस बन गया है। बताते चलें कि सहरा में होने वाली बर्फबारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि ये मनाली जैसा लगता है। मालूमात के मुताबिक अल-जौफ के इलाके में शदीद बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली इस बर्फबारी की वजह से सहरा पर सफ़ेद बर्फ़ की चादर छा गई है। और अच्छी बात यह है कि जहां ये जगह हमेशा गर्म रहती है, वहीं बर्फबारी और शदीद बारिशों की वजह से पूरे इलाके का दर्जा हरारत भी कम हुआ है। सोशल मीडिया पर बहुत से सारिफीन का कहना है कि दुनिया का खात्मा हो गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1988 में सलमान रुश्दी की मुतनाज़ा किताब द सैटेनिक वर्सेस के इंपोर्ट पर लगा बैन हटा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अफसरान बैन लगाने वाले नोटिफिकेशन पेश नहीं कर पाए, इसीलिए ये माना जाना चाहिए कि ये मौजूद ही नहीं है।
بتاتے چلیں کہ 2019 میں سندیپن خان نامی شخص نے کتاب کی درآمد کے حوالے سے یعنی کہ کتاب کے امپورٹ کے حوالے سے درخواست دائر کی تھی۔ سندیپن نے کہا کہ انہوں نے کتاب شیطانی آیات کا آرڈر دیا تھا، لیکن کسٹمز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 36 سال پہلے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے کتاب امپورٹ نہیں کی جا سکی۔ حالانکہ یہ اطلاع نہ تو کسی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب تھی اور نہ ہی اس سے متعلق دستاویزات کسی متعلقہ اہلکار کے پاس دستیاب تھے۔ جسٹس ریکھا پلی اور جسٹس سوربھ بنرجی کی بینچ نے کہا کہ درخواست جو 2019 سے زیر التوا تھی، سینٹرل بورڈ آف بالواسطہ ٹیکس اور کسٹمز کے اہلکار 2019 میں درخواست دائر کیے جانے کے بعد نوٹیفیکیشن پیش نہیں کر سکے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ہمارے پاس اس بات کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن موجود ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی درستی کا جائزہ نہیں لے سکتے اور درخواست کو غیر سنجیدہ سمجھ کر اسے نمٹا سکتے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ بھارت پہلا ملک تھا جس نے اس ناول پر پابندی لگائی تھی۔ اس وقت ملک میں راجیو گاندھی کی حکومت تھی، اس کے بعد پاکستان اور دیگر کئی اسلامی ممالک نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ فروری 1979 میں مسلمانوں نے رشدی کے خلاف ممبئی میں ایک بڑا احتجاج کیا تھا اور اس مظاہرے پر پولیس کی فائرنگ سے 12 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات کے خلاف دنیا کے کئی ممالک میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں 59 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان مرنے والوں کی تعداد میں اس کتاب کے ناشر یعنی کہ لکھنے والے اور دیگر زبانوں میں اس کا ترجمہ کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ فی الحال عدالت نے اس کتاب پر سے پابندی ہٹا دی ہے اور اب اس کا امپورٹ اور ایکسپورٹ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ دلی میں جیسے جیسے انتخاب نزدیک آتے جا رہے ہیں، الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے بی جے پی پر جم کر الزام لگائے ہیں۔ سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی صرف نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے، ہندو مسلم کی سیاست کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنجے سنگھ نے اور کیا کچھ کہا، سنیے۔ دیکھیں، یہ نفرتی لوگ ہیں، ان سے آپ کوئی امن، چین، شانتی کی امید نہیں کر سکتے۔ مشکل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمویدھان کی سوگند لے کر نفرت پھیلانے کا دھندا کر رہے ہیں۔ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ بات اسکول پہ ہونی چاہیے، اسپتال پہ ہونی چاہیے، روزگار پہ ہونی چاہیے، ترقی پہ ہونی چاہیے، مہنگائی پہ ہونی چاہیے، بے روزگاری پہ ہونی چاہیے۔ بھارت کی سینا کو آپ نے ٹھیکے پہ رکھ دیا 4 سال کے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو یہ مدعے ہیں دیش کے، اور ایسے بھڑکاؤ نعروں کے چکر میں جو لوگ پھنسیں گے، سب سے بڑے مورخ تو وہ لوگ ہیں، میں ایسا مانتا ہوں۔ جو کٹوگے بٹوگے ٹائپ کے نعرے میں جو لوگ پھنسیں گے، اصلی مورخ تو وہ مانے جائیں گے۔ جموں کشمیر اسمبلی میں لگاتار تیسرے دن بھی ہنگامہ جاری رہا۔ اپوزیشن نے عوامی اتحاد پارٹی کے ایم ایل اے اور انجینئر راشد کے بھائی خورشید احمد شیخ کے آرٹیکل 370 پر بینر دکھانے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ پہلے دن بھی جموں کشمیر اسمبلی میں اس وقت ہنگامہ ہوا جب پلوامہ حلقے کی نمائندگی کرنے والے پی ڈی پی یعنی کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما وحید پارہ نے دفعہ 370 کو ہٹانے اور جموں کشمیر کی مکمل ریاست کے درجہ بحالی کے خلاف قرارداد پیش کی تھی۔ خورشید احمد شیخ کو مارشلوں نے ایوان سے باہر نکال دیا۔ ایوان میں ہنگامہ آرائی کے بعد پارٹی کے کئی اراکین کو مارشلوں کی مدد سے باہر نکالے جانے کے بعد بی جے پی نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ تنازع اس وقت شروع ہوا جب جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی کی وکالت کرتے ہوئے ایک نئی قرارداد پیش کی تھی۔ بی جے پی نے اس تحریک کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایوان ہے۔ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اس مطالبے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اسپیکر کو نہیں بلکہ ایوان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی تجویز کو پلٹ دیں۔ دلی میں جیسے جیسے انتخاب نزدیک آتے جا رہے ہیں، الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے بی جے پی پر جم کر الزام لگائے ہیں۔ سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی صرف نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے، ہندو مسلم کی سیاست کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنجے سنگھ نے اور کیا کچھ کہا، سنیے۔ دیکھیں، یہ نفرتی لوگ ہیں، ان سے آپ کوئی امن، چین، شانتی کی امید نہیں کر سکتے۔ مشکل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمویدھان کی سوگند لے کر نفرت پھیلانے کا دھندا کر رہے ہیں۔ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ بات اسکول پہ ہونی چاہیے، اسپتال پہ ہونی چاہیے، روزگار پہ ہونی چاہیے، ترقی پہ ہونی چاہیے، مہنگائی پہ ہونی چاہیے، بے روزگاری پہ ہونی چاہیے۔ بھارت کی سینا کو آپ نے ٹھیکے پہ رکھ دیا 4 سال کے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو یہ مدعے ہیں دیش کے، اور ایسے بھڑکاؤ نعروں کے چکر میں جو لوگ پھنسیں گے،
سب سے بڑے مورخ تو وہ لوگ ہیں، میں ایسا مانتا ہوں، جو کٹوگے بٹوگے ٹائپ کے نعرے میں جو لوگ پھنسیں گے، اصلی مورخ تو وہ مانے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر کے لوگوں کو چھٹ کے تہوار کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی کئی لیڈران کی سالگرہ پر ان کی لمبی زندگی کی دعا دی۔ چھٹ کی مبارکباد دیتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ اس 4 روزہ رسم کے ذریعے نظر آنے والی فطرت اور ثقافت کی جھلک ایک نئی توانائی اور جوش بھرنے والی ہے۔ پی ایم نے کہا کہ تمام ہم وطنوں کو صبح کی ارغ کے پرمسرت موقع پر بہت بہت مبارکباد۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی ہے اور ان کی لمبی عمر کی خواہش کی اور صحت مند زندگی کے لیے دعا دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت رتن سے نوازے گئے اڈوانی کا شمار ملک کے سینئر لیڈروں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو بھی ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی اور ان کی لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے دعا دی۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کر لکھا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد، میں ان کی لمبی اور صحت مند زندگی کی خواہش کرتا ہوں۔ تو وہیں آج سپریم کورٹ میں میوزیم اینڈ آرکائیو کا افتتاح ہوا اور اس تقریب میں سی جے آئی نے ایک اے آئی وکیل کو پیش کیا۔ ملک کے موجودہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ 10 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈی وائی چندرچوڑ نے جمعرات کو سپریم کورٹ میں نیشنل جوڈیشل میوزیم اینڈ آرکائیو کی افتتاحی تقریب کے دوران ایک اے آئی وکیل کا تعارف کرایا۔ سی جے آئی نے بھارت میں سزائے موت کے بارے میں اے آئی وکیل کے علم کی جانچ کرنے کے لیے ایک سوال پوچھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا بھارت میں سزائے موت آئینی ہے، جس پر اے آئی کے وکیل نے جواب دیا جی ہاں، سزائے موت ہندوستان میں آئینی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ نایاب کیسوں کے لیے ہے جہاں جرم غیر معمولی طور پر گھناؤنا ہے اور ایسی سزا کی ضمانت دیتا ہے۔ اے آئی وکیل کے جواب سے ڈی وائی چندرچوڑ بہت متاثر ہوئے، جبکہ دیگر وکیلوں نے تالیاں بجائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میوزیم ہماری قوم میں عدالت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہاں موجود اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے مجھے اس میوزیم کو قوم کے نام کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے تاکہ یہ نوجوان نسل کے لیے ایک انٹریکٹیو جگہ بن سکے۔ ناظرین، ملک کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔